Kacerita balang inggih idodane pare pamiarsa sinarang sami nemangkin jaga wiwitin titiangan tuk nguninganya ke cerita yang wenten sang sane meparang pan balang tama jaga ke bausang ya temorir lintang meripe indik kewentenan dani pan balang tama uyakti kewentenanipun anak mula dua kewalu kewuhin ring sejeroning kedua ganipun antu punika mengeko daya meripit uyakti kuentenan nyane salah brio malih yen dipet paradene wenten kewentenan pare karamone ngewentenan pesang kepabik dewa ratu agung dane pan balang tamak jek meneng puniki kewentenanipun kemawon indik meripiti jaga duk punika kemedalan sereng gati kadung kasih dipet parade kewentenan daging pesangkepane sampun raris keingkupan ring pare keramane sami nanging niki sampun pawetun dayane ane meripit punika balang tama sedatu raris nungkasin separindik pidabdab yoi pare keramo sami jangan kerang keramo sami rian tukang kadiasa punike sebilang setatu punika ngewentenan pesangkepan yai balang tamak ngewetuan daging upaya mewetu raris paro keramune ngat gedeg pedih talaringipun balang tamak keramon
kaliwat jengah tur magning mawuh gedeg ieu pareup karamune mekeja maosana raris ieu pareup karamu sami ngawentenan raris pangupayu dayu anu punika dahating singit pisan kasihan nuju ring galaki pesemengan manut ring daging pengupayu keramu ane sampun kacepukeun dane sang kasinoman dane sang dados juru arah raris duk punika mepengarah sapuniki daging sepengarah ieu juru arah ring kawentenan dane pan balang kama nawagang niki titiang purun raris mepengarah kalau mangkin nah wenten ring galaki ane buin mani niku mangga sido raris meboroh jalan kemu ke alase alas malih ke mama napa ngepedas tahu raris ring kewentenan pengarah tiangit wah nenten jaring alas dajuni ini mungkin benjang kerereh nanging ring dajo dange niku ring sane bet pesan niku ngiring mungkin lautang pesuan jalan Irago gumanting aja nuju galang tuan walau ampunang jeun enten ngantos pesu dane maman balang kamaki dewu tujuaning duk ring rakinane ane benjang iku kalaning luas meboros tuah di kale semeng dina kalaning tuun nyen siape mekeruyuk acepok nyen kewentenan siapin tuh semang durung hendak surya inggih nemangkin kegelisan titiang sampun antuk nyaritayang sampun raris kebaosang mangkin nuju galaki pesemengan sampun raris mawesana medal ide yang berdanggu di pati kala punika keramane sampun memargi sejeroning daging pengarah sang kasino mane kaleduk dinonyane dibi
mawasana karamune Wiyakti pada saling peserantaban sampun ngayah pesu malika sampun memargi duk punika marase ludung lan kidang maliku pada digati Wiyakti kewentenan karamune ane ngaturang ayah kalau punika wentenane morosin kidang wentan talar ane morosin lutung sekancaning kedis talar Wiyakti umiang suarane riko ring tengah alas dan keraso sampun dengai mau wiwit sangkane ngantuk digati tur maning sebet kewentenan karamune ane ngaturang ayanen dararis kerasaya sampun Wiyakti tengah induk punika sawetara jam dase sampun galake dikenyekane punika wow balang tamak prapti sakewaleduk kewentenane kalahke sampun tengahi kalau punika dadi mare teke kewentenan dane panbalang tamak ben sadar deleng mejalan mungkin kewentenanipun keramone kedet maku dimarene duk punika mekelap kewaspada sangsane teke pemekase balang tamak oleh para keramune bih ye dadi kewentenane mekejang pada meku puniki ngedekin yeuy balang tamak duk punika kalian banyak diwaune sidarauh kewentenan dane panbalang tamak duk punika raris mangkin mekele banjar puniki dane kelian banjare rauking taler kelian adate ngewet uang bebaos raris duk punika yani tekan cai sapuniki daging bebaos dani kelian banjari ane ngewiwitin duk punika ye
nekengken anake buku cai pan balang tamak dan dia buku kasih panake buku ibu teke lamunang jani cai payu sawire anak kemuluwit sangkane ngulih awig-awig ane makrano tuh jani makranane anak buku cai lakaran payu jani ngananin buat ane subuh kecatri itu siyo ringe sawireh yen manut ring sejeroning ugar-ugare yen anak kesing pesungaya sina siumang atus lakar kena dendo nane sawireh cai anak kesubut telat dan lempas waktu dade nasiu jani cai kekenanin dendo